So hari ni kita nak bercakap pasal situation yang kadang-kadang really awkward for you to handle, which is to handle customer yang dah marah kat kita. Okay, bukannya klien yang baru kita nak close, tetapi klien yang tengah marah dan dah marah dengan kita dengan apa yang kita buat tak up to satisfaction dia sebagai seorang pengguna. As entrepreneurs, benda ni mestilah sesuatu benda yang kita selalu hadapi, dan juga kalau saya sendiri pun saya banyak kali engage this kind of situation, and somehow benda ni ajar kita untuk macam mana be more wary about this kind of situation and how to prevent this thing from happen again. Saya akan ulangi 3 benda dalam hal ni untuk bagi tahu apa yang nak kena buat kalau jadi benda ni dekat your company or your services and product. So kita ada banyak klien, banyak customer. So this tagline of customer always right ni is actually bukanlah direct meaning customer always right, tetapi mindset kita untuk meletakkan customer tu as suatu benda yang important. Itulah yang dimaksudkan tentang statement customer always right. Customer tak semestinya betul, dan and most of the time semua memang customer tak betul pun, sebab they don't understand what you offer and the services that you want to provide to them. So yang akan membuatkan dia betul ataupun tak tu adalah kita yang kena justify whatever benda yang kita providekan kepada dia. So when you say customer is always right, it's not like dorang tu betul, more like macam dorang nak tahu apa yang betul dan salah. Itu yang dimaksud tentang customer always right. Dan mindset kita yang perlu kita letak bila mana kita kata customer always right itu adalah kita kena bagi value kepada dorang. This unique expectations kepada setiap single customer or client kita mestilah susah. Setiap client kita ada different needs, ada different requirements. So to have this kind of unique requirements, so it's going to be a difficult for those entrepreneurs out there, especially when it comes to someone yang sell a high ticket pricing punya product. Susah untuk dia buat justification. As entrepreneurs, kita ada vulnerable punya positions, whereas kita nak kena meet this unique expectations daripada semua klien kita. Sebab apa? Yelah, ramai orang kat luar sana, so diorang nak request dan demand macam-macam, and macam mana kita nak hadapi benda tu? It's very difficult kan. 10 mungkinlah ada 1 atau 2, mesti ada punyalah beberapa orang yang memang tak puas hati dengan produk kita. Kita dah buat dan dia tak suka dengan produk kita. Sebagai contoh, kita kena letak posisi kita di pihak customer atau klien tersebut. Contoh macam kalau kita tak satisfied dengan vendor providekan kita, contoh vendor providekan kita marketing plan, and then kita tak suka marketing plan tu, ataupun dia dah buat marketing plan tu, dia dah execute dah pun, kita tak satisfied dengan services yang dia provided. No! God, please, no! 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 So of course kita marah. Kita dah bayar, or in fact kita dah bayar separuh, tapi dia tak deliver seperti mana yang kita minta. Sebagai contohnya, so kalau kita letakkan kita punya position dekat dia punya position tu, sebagai klien tu, kita akan rasa macam kita tak satisfied. Kita rasa macam, oh kenapa aku dah bayar apa semua. Kita kalau boleh, kalau sebagai customer atau sebagai klien, kita nak semua benda kita minta tu dapat. So kena faham lah, kalau kita sebagai business owner pula, kita nak kena tengok daripada angle itu. So diorang mesti nak kau punya apa yang kita kena buat kalau diorang dah tak satisfied ni. Sebab apa saya nak cerita? Sebab kadang-kadang kita tak tahu nak react benda tu, dan benda tu akan affect the brand reputation as a whole. Tindakan yang kedua, mungkinlah kita tak boleh nak jual lah kat dia. Okay, mungkin kita tak boleh nak jual, dia dah fed up dengan kita. Okay, but we can always give a helping hand. Okay, saya mungkin tak boleh deliver benda ni. Why not you pergi dekat kawan saya ni yang mungkin boleh deliver this kind of services kepada you punya masalah. Sama, ini bukan daripada konteks services je, produk pun sama. Cuba cookies yang ni mungkin kurang manis, mungkin lebih sedap dan sebagainya. So kita bukan sahaja menjual apa yang kita ada, tetapi kita bagi solution terhadap masalah dia. Mungkin menjadi satu solution pada dia. So this kind of things yang kita nak kena buat sebenarnya bila kita engage dengan orang ni. Jadi that's why walaupun orang lain buat servis yang sama macam kita, jual produk yang sama, tapi kita recommend kat orang, mungkinlah customer tu, mungkin customer tu akan loyal terhadap brand dia, mungkin. Tetapi kita akan buat a good connection pula dengan those business owner kat luar sana. Keep that way. So bila kita tengok ada sentiasa ada this kind of opportunities, barulah kita punya mindset akan grow. Bila orang kutuk sikit, kita down kan. Bila orang kutuk sikit, kita macam relax lah, relax. Jangan rasa macam tu. So bila kita relax in a lot of situation, kita takkan stress. Takkanlah tiba-tiba kita je yang susah buat bisnes. Tak ada. Semua masalah boleh diselesaikan. Lebih baiklah kita ni bagus untuk lebih dikenali sebagai trusted advisor berbanding dengan bad company with the bad reputation. So kita tak nak macam tu.
Cara nak handle situasi yang terakhir mungkin saya nak share tips adalah always stick with your customer until the end of the journey. So what you want to do is always stick with your customer and tanya dia whatever needed. Tanya dia, dorang ni boleh tak selesaikan masalah dorang? Ada apa-apa lagi tak yang boleh dibantu? You always need to listen to your customer, and having this good communication can be very good in the long term lah sebenarnya. Kalau you tak buat ni in the long term, it's going to be difficult lah. Mana-mana you pergi, you takkan boleh buat this networking tau. You takkan boleh buat this connection kalau you tak jaga hubungan you dengan you punya client. You kena pergi mana-mana pun, you kena be very friendly tau. And so that people can actually take your product, take your services. Dia tak rasa macam menyusahkan. Dia kenal owner dia siapa, dia kenal founder dia siapa sebagai contoh. Every single client is very important for the brand image. Sebab brand image ni akan resonate bukannya hanya daripada billboard, bukannya hanya daripada ternampak dekat Facebook, ternampak kat Instagram, tetapi the engagement that you have with your client tu very important. With all the stakeholders lah, tak semestinya client. Those stakeholders lah yang akan menambahkan value terhadap brand image yang you nak bawa to the society. By doing this, you are actually concerned about the outcome, and bukannya you nak consume benda-benda lain daripada client you. You bukan nak, memang nak jaga and nak make sure diorang dapat apa yang diorang nak. And benda ni you akan belajar. Yang bagusnya you akan belajar, and you akan make sure that your future client tu akan dapat lebih banyak value yang you akan provide. Dealing with angry customer ni tak adalah selalu, tak ramai orang nak sentuh benda ni. Sebab apa? Benda tu macam sesuatu yang tak nak diceritakan. Tapi mesti berlaku punya. Dalam bisnes mesti ada berlaku angry customer yang tak satisfied dengan kita punya apa yang kita offer kepada orang. So that's why benda ni perlu diceritakan dan perlu kita tahu macam mana nak handle and macam mana nak dapat value daripada benda seperti ini. So for me, saya bukanlah backup on the customer punya side, tetapi saya lebih suka ambil approach untuk memahami dan cuba deliver as much value as we can and move forward untuk kita belajar dan juga kita dapat handle situation ini dengan lebih matang. Kalau dia nak cancel servis kita, contoh sampai setakat mana yang kita dah buat, kalau dia nak bayar, dia bayarlah. Tapi jangan go to that approach dulu. Sebenarnya approach yang perlu kita guna adalah kena tanya dulu kenapa, kena have the communication, kena understand dulu. Adakah kita tak deliver seperti mana yang kita pernah bincangkan ataupun apa. Kita nak kena clarifikan goals tu. So kalau siapa yang tak pernah tengok video sales saya tu, boleh tengok basic step untuk buat sales tu. Dia kena nak clarifikan goals tu dengan objektif yang kita dah agree upon before kita start that kind of project. So for me, I always want to seek the understanding and also nak kena tahu betul-betul lah apa yang berlaku sebenarnya. Nak recommend kepada orang lain, tapi kita tak tahu nak recommend ke mana. So apa nak buat? Tak tahu lah, tapi kalau to be honest, I don't think it's not a good start for entrepreneurs kalau start business tapi you tak kenal-kenal dengan orang dalam industri tu. So for me, it's not a good idea lah sebenarnya. For me, I want to know a lot of people. Tak adalah banyak, mungkin a few of them tahu macam mana belajar, then baru I start to venture into that kind of business lah. Because why? Because sometimes tu ada orang lain yang lebih dah ada pengalaman. In fact, kalau you search kat YouTube pun banyak dah orang yang ada pengalaman. So that one most probably is the best way untuk belajar dan tahu macam mana navigate your business. So kena make sure buat benda tu. So cara dia tak ada benda lain lah. Memang nak kena tahu siapa yang boleh buat benda. Kena buat network lah. Bila customer complain, kita tak tahu macam mana nak jawab pada waktu tersebut, apa yang kita nak kena buat? Nak pergi cek jawapan dulu ke, ataupun kita bagi tahu je kita tak tahu? Usually customer bila dia marah, dia bukannya nak dapat jawapan pun. Sebenarnya dia bukan nak jawapan. Waktu dia marah tu, dia nak kita dengar je. So bagi saya, kita dengar je lah. Kita dengar, tak semesti dia nak jawapan pun. Kalau kita tak tahu jawapan, cakap lah. Nanti kita akan come back balik with a relevant solution, a practical one. Macam mana kita nak baiki benda tu. So it's more like one people are doing the talking. So you just do the listening punya part. Okay? So you don't have to kelang kabut sangat untuk nak selesaikan semua benda. For me, start with that lah sebenarnya. Okay guys, thank you so much for those yang tengok YouTube video saya. Hopefully you can get a thing or two about whatever knowledge yang saya bagi for today. And if you want to ask any questions, just type dekat comment below, and don't forget to subscribe my YouTube channel. And that's how you grow your business.